अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टीम डबल एस चैनल। तो आज की जो वीडियो ये एक TDM वीडियो है जिसके अंदर हम खेल रहे हैं आईफोन 8 प्लस वर्सेस इन्फिनिक्स 08i। तो 08i भी अच्छा मोबाइल है जिसके अंदर मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर है और 8 GB रैम है। और बहरहाल ये बात है कि 08i वाला जो है वो अल्ट्रा पे है, आईफोन 8 प्लस में जो है वो हम एक्सट्रीम पे खेल रहे हैं। बाकी वीडियो एंड तक देखें और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Reloading! Nice shot! Cover me! Reloading! Dead! Cover me! Enemy down! Reloading! Cover me! Dead! Reloading! Cover me! Reloading! Clear! Cover me! Reloading! Killed! Nice shot! Cover me! Target down! Reloading! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Enemy down! Reloading!
Killing spree for the red. No mercy. Cover me. The blue team doesn't have a lot of time left. Enemy down! Cover me! तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बाकी और कोई बात हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।